ngari tsahoze samaha haukaya yelinye hatu ikupeha ngabo problemu za rezo yabu ngari tsahoze samaha watukufu haukaya ye rezo hunu yikatiha kabisa yoti kusudia hatu shanga mjuwa ule shirika la Comor Telecom londe le shirika lilo bihunu masiwani shakari na ujuari lirenti haukelo ndele shirika la henti karno juari fedise la kijeni rirente la henti ya hatu kwezi watukufu abotika ufanya ye komunike ya husu ye manifu ya liyo pari ye mfomonti inu baada saya 8 harumwe plasi republik ya pari juma emwana waki Afrika yendo ya waniliwa rendera wanilie ye mali juma revolution wa ikombowa ili warengentia hao waendese vatina ubanguzi wa rangi vatina utwana yabo heni mwana waki Afrika heni mwana mkomor utukiwanizo ye komori rendwao ngari mparao harumaye plasi republiki ya iho pari ye mfomonti baada saa 8 wanrende waumbise zenti mengo mitsan na 4 jumwe madai wendo wadele ye Afrika na utashi uno yenti ya mali na utashi uno zenti za Afrika hususan Komor rongo ikawonge bidio hena mkomor uliyobonze hususan de mabava Faransa yarengeze ndongo zinu muhimu rimambanu kaya letasila leo yinu leo mfumtanu ngamfikiri leo ledwe undra le 3 septembre undo mwezi rendora wanyise o mwezi wa hembana juma emadai ya hembana hatu yinu nufakuzi wa usawa wa husu shesi wa shanzuani ne masi watu mararu ngarujuwao kaya letasila lewo linu tsitsauwa nrongowe na nruwenji ngamkusudindo rongowe matrasi katsamboka zinu tsufanya nrado ndunga duzeni za nadamu sho muhimu de message wandungu wajo huidunga ekatisa tsirongowa haukamjoka letasilinu wanruwenji kwatsi okurwa wanruwenji walala wanruwenji wende muhazini wanruwenji atakwajajo kosukushi sho muhimu enijo parse message ngujwe dunga homtsanani wa ule jio hilo kwezi watukufu wa Komori tsanzare shele zizane ya ukaya ngarendao haruma zembana na leunga mkusudi ni rongo ze janibu nzirongo zao nde ze janibu za hoshababi riwana wembana yinu haukanga bufali kinraru riwana wembana yinu nranne ngabo mkabema ngabo depare ngabo mananti woha hana janibu zinji hauka mananti wende ulo victim mkabema na depare waundo wandu watsonzeti ya hatu hamamma no wandu wawo ngabajojo kashile ongulo haukeshile oshitulo mfukoni shaho wandu wawo wararu rangu mkabema rangu depare rangu mananti nawe kamwe nanti na depare na mkabema watsanganyi habadzima yabonga bogwana hile haukailo ilo tuba na tsanzi za tsanganyiwe shwepenya haukamkajajwele ukamkabema na depare ngwendo watsanganyi hebadzima na mananti wawane na dhalimu nabo dhalimu uwo watsanganya tsena na mkabema na depare abole unga mweshelezizo ye mwananti mkomor riwanwe mbwana yinu na resheloke mbwana yinu ritsanganyiha hamabeya menji ritsanganyiha na depare na mkabema wandu ikao rangomwa hashihu na majana shenda na mengumfukari na tsanu wandu wakanensi ya hatu wayendesa ta rawaswilibana rikubalu kayensi yende nayi yabo mndu mzima de mruika wa Komori pia wakarumaze janibu hizo wakubalo kaya iyonde regime ya joke basaho wa Komor iwatowa haruma wa utwana nonai nezetabu na de regime mwongozi aliswali mtashiwa yaboranza reshele zizokaya aliswali mtashiwa mongoni mwe mirongozi yahe arabiyo ka depare na mkabema o wakati wa jonjilana mwananti
hamlima juu duangalia beka mbembilinga zikoza ngwazi wanao yekoza wende kunu. Kwezi wakomori wa masiwa ngareda warumwe jihadi shambwana she jihadisho shona ziba shona itsangu shona misumari na ngebidiwe yenzia iyo yahembwana iyo enzia yo ribire niyo ngiyo nzia ntsala shange bido ribire ngojo wawilwa ni tsangu ngojo wawilwa ni njeni ngojo rungwa ni misumari ngojo rungwa ni ziba nabo yenzia yo nzima diyo engarjo kofanya nenzia yo ngarendo rabire jani bundra rubokozo kazi fanihana haukamkabe mae kabenze depare vahe depare kabenze mkabema na mwanansi ngonokenga duiwahe depare na mkabema abo sufanya no wandu waunga sibadzima abo ndo mbaba na kwanza ni unishie leo na abunga msikitobo ni mrongo zao na trasi msojo shinda maidunga direct na ndo muhimu ilimjo kamakini hodunga umpango watu watukufu wa Komori Tanzania mweshelezi zeni ya ukaya hususan dasi mashababi riwanao embana yinu mashababi wa Komori riwanu embana yinu efalikia hatu yonzima doukanansi ya usawa na sharia na hazi na msomo na unono na nzia na meshabura rikubaluka ya rejezo adingoni ne yerejeza dingoni ngari wajuwao dala wao do warumao na wanu rilosi nao waitahao yabo si mashababi sufanya ne mashababi ngasaru maze janibu izo pia mashababi winji wa hatu ngabu wahimila mkabema ngabu wahimila depare shawongo akubalio kangarulu wao abora zaru mabienuka na rijikombo harumaze fikra za mkabema na depare dabori joshindari ani rionese zefalikiza hatu rizerende usoni kwezi mashababi ritsanganyi hasine ze janibu za siasa pia ngarifanyo hazisi nao haufanyaye madai ya uwanane diktateur ya uwanane zimbinu na utahemesha mshinzi no usawa wahemasiwa ne haki ya nzuani shakaritina itondao shaze fikira za uruma ngasine itondao zondo mbili tofauti harumaye mbana ya uwana bazima rikombo ensi karitina itondao haukawa ndo waruma banu wanudo wandu waundrefeda hensi wanudo wandu wasomesi wanensi wavazi wanensi walekezwe maisha nensi yabo lazima lewe yensilo naziba ibido wandu wanu watende walive zemvuza hensi za wangalia yode mana naboka karitina itsondao shanga sine itsondao haukanga sine itsondao nga wandu watsurende nsinu ndrongo watsu iminya watsu ijuru watsu irenda mbarongo rilona wana wasoma walohundani na bonzi walone kapasite ya ushinda waendesensi ya hatu ha marifa ha mwendo ha fikira ha akili ha biswara wana waunga sinao sho wana wao kwa tukubaluka elera ya urengaze dhamana za huendesensi ya hatu nefaliki ya maudu ya hensi ya hatu ya hema hamengo mitsanu nrajane jao yefalikinge bidwe sistemu ibadili wandu wanu mashababi walonu uoni watambalaru maulemengu no wadu wabonsi juu na watimizi wa haja na wasoma banu walone marifa ne kapasite ya ushinda rumetsinu kwa tujikomboa harumwe mihono ya mafanya siasa madepare na makabema watsonzensi ya Komori hamamata waivurizale sankida mashababi waoraba hakwatsu yelewa warendo amapumbula saya watongosi ndihwa goshi wasindihwa durati heni yaja yaweleza melezo ngwafikiruka wala mru yaja nyumeni na balo warundala wao shawa badiliye mavazi rowa rumao rowa nzo warume shababi katsukiru jikomboa na izo ndeze fikira mshinzi riwanonizo sisi rarenga yebana ya he shababi mkombozi kwezi shababi mkombozi sanzare shelezi zame hema stehi ya hanyu homwendo wa hanyu heze fikra za hanyu
rare jarubua zesilisi nezikabaya raremwa ni depari na mkabe mane mafanya siasa yankilia hanyuka mnahu itsabusa zengili muza hanyuka mnojo zitsabusa ye marifa hanyuka mnojo yatsabusa wo uoni wa ukombo wa yensi ramwe jatowa zesilisi mwajikombo wa nyuma shababi mlone za ilmu mlone marifa mshenkezawe zilobonze mwasoma abonze nanyi mlohunu monawe dunia namna yendao ramwe jikombo wa rumaze silisi za depare na mkabe mane madinosaur yabo sitso jokabanu ho kwandu ndala wawo e system de lawiyo e kakarja kubali yauka ngarjojo arkesina woriwane haukakartine tsondao shomwendo sotsindao embabi hiyo ngarironvu zabure na minga ni mwambioni wondo kweli yayo majito ya jumri para leo na maulu ekanyi mashababi rammera mshe mlone maarifa na zangilmu kamjajitowa zesilis maji amenuka karitine tsondanyi harumo mwende swahenti shakaritine tsondao harumawo wano zembwana zawana ne madiktateur ifurtanganye hebadzima wadu mvo wa mando umvo wabili mashababi wa Komor ngamparo e mashababi wa Komor riwanwe bwanenu vadzima rimambenuka rangunde tarihi ya leo kanga mjorongo we 2000 akaba no abase sarasuli le 2 undrale 3 ya baba sandele rambanuka reja septembre ngebidori kena mpango wa nyumeni umpango wa nyumeni uo ngarjo uweleza bana haukari sarigabili ye mbwana ne mbwana keti yo reje dingoni kaiti ya ureje dingoni wale mbwana keti yo kaya mrwa kubali ya rejezo dingoni mrwatishie mrwatiwone jumwezora amini hauwana ne zimbiino sino ekamonzo mdwesha wamba ona warendao abunga mtawa wedira shasira amine bwana rewana karino shanzidi sawo na inyamashidi sawo na hayawani na washenzi na nruatsulelwa na wala waruma kabilambi la amine fali kirendao watukufu mashababi hususan de mashababi mlo Marseille rawanaume rawanawashi mlo na mahamengo mitsa nusiha waunda nyini mrongo zawoni watukufu mashababi mlio Senegali mlio na mahamengo mine usiha watukufu mlo pare mlo na mahamengo mitsa nusiha watukufu mlo Nice mlo Larenyo mlio Lyon mlio hata bushini ze Dubai ze Canada imo pia mumrongozoni watukufu mlo Mali na nzuani na ngazi jamlo na mahamengo mitsanu siha wonda nyeni mrongozaoni ya ukailera ya urubu weze silisi rare mwano wanra siasa yelera ija ye falikinda yinu ye nyoranda yinu e karila tesha bahashinu ye ntinu ngejure mamahaja na tena kenoba sauha si karnora hozamba ezatu karti tayari ritenguwe mrwa siasa harumwe bwana rendore wane yinu karti tayari ke karkanti sina mrwa siasa rawane bwana yinu karti tayari sha karti tayari o wanruwanu wa mahamengo miranda mengo mitsanu heya hata mahamengo minane o wanruwanu ngarambo uko wakatowa hawo ukazaba hanu nganzo wakubaluka warumishihe daula wongozi wahe daula wondo toma wahe daula rekawa rende daula na yi rekawa rende nro na wakera dhukaya wa msafara wa hawo urudaran rirengo wa mahamengo mitsanu siha ripange toifa la nyumeni la hembwana rendo regabili ne maisha ya leo na maudu ye utwele wa hizo ya kubaluka ngebidwake almashawir ya kemran razi ya kayenyora ya rendewe servisi ya ni kwa mdai yake mongoni mwandu wapangawo wo wanaleo mimi tinoju wambalanga aji tonda hiyo kanga mwanonkodo ya mashababi wanaume na wanawashi kwezi wazee wa hatu mafanya siasa ngarukubaluka ya embwana yinu inu ya tusinanyi shana rukubaluka embwana yinu ngamwiranganyao haukaka mtu afikiana tena ya ukaya ritanganyi hasina nyi wana hanyu ngari wanombwana
shawanyi wanye na mwanzo leadership kamtsukubalira tsanganye bwana hususan do ananyasi mlobonze hako walo hundani ezivunzo kazi tsizinji shezi minyawo yembwana ya hundanindri do kaya ngwere wao telefoni zinji zabonze wegubanywa yembwana vauwo wadungwe pieji ngwarenga uze telefoni zabonze warudi ngwa minyawo zilambwane kawo ndizo wazipangao hahuishila amri zabonze tena wanajizijana waloho ndani walobonze rikubalori wanwe bwanenu vadzima ngwaparao haruma telefoni za ndani werudi weminyiliwa wo wengwe weshanje waze langaji neze principu za hao hafikra za wandu wa siasa madinozor wahundani tena wadanganyawo walobonze isababisha ye bwana ila surwaya ya beliliha ngendo no pazemvu heze division zinga zijajwa sababu indri limbwanyiso laye zijoko parohuja watsona tomanio watso wione tsomhono ni hao gwanzo waniliye yezi jao itonkodeni watsanile hoto wa yeyezi nge waja wetonkodeni kwa chunda shabaha wafikiri ye maudu nekabado ja transiso ye faliki shena mru wanzo arenge soha ya rememwa nanya yode mana faliki vantasi na mjwa uka uwenji wa hanyu kamna ukweta na inu kusudi ni rongweze lera zinu na mjwa huidunga borendao Tanzania shelezize uka banuye mbwana yatu inu watukufu mlobonze banunga bo fatihi mradabi ikaungo joka uoinde ya renge plasi ya Jaclavan ngabo wewu uwandu wanungo wenji Faransa fakri mradaba jaiho hajapanga sheka yoyisho nezipango ezo zipangwa hunu de namna ya udivize ye diaspora ne namna ya udivize ye sente haukaya kwezi watukufu wafanyi hamonano tihule banu ikawo monano uo ngarjo humbenulianiwo omonano uo ufanyiha baada azali yesaya santoka ya ngemenase harumaze bwana rendonizo zendo za gabiliwa baada ndo mwezi wa September wakomoru wajwandi sojitamuka na honesa zitendwa za ulibereensi ya wazaliba hekana ulala yafe hapanga ikayo shawandu sita ikawo shekayo yisho shiwonana baada waonana waone sokaya rahare jashinda raranganya yesente karina ushinda rifanye ndongo haukaze baruwa zirewa bonze ezilona tafsiri desente ukawonda unashidana nao vanuze mbiyo zilo vanu zinti mbiyo za 2016 hata 2019 zinu mbiyo za rangu 2019 ujaba sa ihorendao 2024 na abo wandu nakaushidana nao wanuma kandida ekakarja shinda ratsambaze makandida wanu rawanyisa rawa divize rawa pazemvu yebwana tukeno waswili la vima nywandu mlobonze emisio ya hanyu do divize ye sente rangu ekam divize sente mwanyisa mbili yabwe diaspora yanyisiha yabo bonzeze barua zanzihwawo nezembiyo zendwawo kwanundra ntsiwa wombise haukemdu na kaushindana nao nja shindana na opposition tishindana na makandida yode mana azalie ni sarongo wawe no opposition dongo boka yesente keti halali baketsaru masharia yeketsaru mashara na wandu wa makandida wakaushindana nao wato wakosio wafanya kampani wawabo havoti watambaze makiesi yode mana warenga kampanyari wa mfunga kampanyari wala tu opposition la kanezi hazizahe kajado ufanya opposition kumbra kona kampanyari mana kampanyari wa mfunga dabo yakaka kandida hakashefu wa sente mana wabambaza mwenye baraka wasebiswalihi dabo kaujoka haka kandida yende mwabili mwa kampanyari ya rengo raisi wa sente yode mana wabambaza mwenye baraka yemana wa kwanza uwe Hasani Hamadi yatrawa dabuka haka kandida yemana wadunga Arshimedi wa kwanza mpweshe hitswa raere mrumshe refami rejani bahi yatrawa ya jabonze dabu yaka kandida yemana wadunga Alimhaji wa kwanza umuwe hata yenyumba he avunziwa hansambu yatrawa yenda bonze dabu yaka kandida yemana wa kwanza urali yerija yedaraki yatrawa ya jabonze dabu yaka kandida yemana washinda wavunza yemindu fahami na mzimba dabu waka makandida
emana wa kwanza otowe metra mahamdu avuka ili mjo shinda mumhukumu sambi ya fe yabo labo mahamdu tena kakandida yabo ataze kari hilane zasa za kama kandida yabo wandu ambao kaye mbwana yinu yesente ketina statui yesente ketina roli yabo mjipieje mjitesho zitoni haukaze mvuza hembwana yinu desente haukaya kabajajo kamwidziye bavoti eka kabati wahibiwa hafunga bandu ajitrompeyo watongombo kaya sisi sinderilo neze mvuza hembwana shaye makandida la kwa tina roli yesente la ketina roli ebano azale baba umambo kaya yesente ketina roli yazali hebando baba numwamba azale bivoti zevoti za 2019 zoza haramu ye hebando bwesente tsona roli ye sentano andwindri wetsona roli emana azali ya nosiza wandu izo yani kafaki mradabi yani kanaweu wanzo waje wanyise diaspora ndabwele wa ukaye marunda hembwa na yinu ngiyo mpuno ni mwasente ukaundo wakama kandida vanuma maduka jaka kandida baruani kajaka kandida sedaba si wamuru wakajaka kandida sambi wafungwa salami hafungwa yakakandida mwenye baraka yakakandida sani hamadi yakakandida arshimedi yakakandida rija alimhaji hamidukari hila mwenye baraka seliswalihi metra mahamudu fahami mzimba jafar merseli waudo wakama kandida swali mamiswalihi wende kandida rejetewa mamadende kandida rejetewa yabona rukubalukaya mamaduka jebo avoti swali mamiswalihi kajebo avoti jimi kajebo avoti ashirafi kajahibiwa voti anabamso waza wala baruani kajebiwa voti shabaruani hebiwa voti hauke kandida wa hawo juwa wende aja premie yabo baruani nguhimo heze mvuza hawajo kabango unahezi metra mahamdu ya roha yode mana baruani bahe wahima nanu mtulwa pirizo wa salami na sambi yabo zembwa nazinwe kakarjaka na makandida 2019 yenkodoke jajoke namna inu shabanu lewe manazala lowa hara heze barwa zanziho harumule mengu dabo yakaya ngwamba ukaze voti ngizo za haramu yawe kangabu za haramu abubaka makandida ema kandida mba da wanu wema leuwa wanao halafu wanu le urjari nosizwa ni walazali hatale fitina hilo ya ukaya ye sente ketina rodi ye sente nketsaru mastatu ye sente kwa tswa kilo wa komori yabo ritawaye deba ya 2019 haukaishori wanao dokaya azali harese voti 2019 ngwanzo abadilie sharia hajinikaze voti ya hinyo wanzuani wanzuani waja wadungwe pejiyuka wala yenda makandida yenawo ya waboha waondo kona tirongowe o wajorongo wamba itondo waboha ze voti pokwe kema kunguma nyongo aparango wajamba ngaranzo wandu washidana nazali waje ye hambohonije harumalere ndini mvunzwe makarito zentinga bwazi kubali nga bwatsukubali shema na wakubali na watsukubali ndabo yakazi nuvotiza kana makandida abutwanza nke clair le suala la mwando la ukaya na mkeravi fakihimra dabulo faransa na wewu watije wa manipile ikayo wajwa wezo warendawo wadwambo kaya karitina kontine sente wakati kaunga mjo ukaya vatina ye sente awaza la halalishiha haukese sente wajo demisione pio wapulilaye mbwana awaza la kansidahari engu shida nonando pokwandu ya shida na yena uwa kubalu kazali hahunru nemana lewo yembwane nu yaranganyi hambabi dumlawo wafahami na mzimba harumaye sente azala chere rafikiru kabale mbwana isa shemana walo resistance de sente inu yo ya handani ilandu wele ukayeba mkweli ngaranzo enri bomtwanze sente amanzondo yazala shida na namba yo ya handani yabili garanzori joka ya ni sente banyu vanuma madu we yaka vice president banyu haka vice president wa ikililu haka ministre de finance wa sambi yabo karjandi se ya mahamengo miraru nangabi narikubaluka bwana Mamadu ngene experience ya henti vanwe kabado ja transition o wanazija na kwa tsurenga yabo ematson maya kama maduka twenda kandida yabo yende yabidi yarenge transition
haukende ulo na experience yende yarumishi hensinu yende yashinda na uraisi wa yulio ya jawabili ya kazi wa mnatuda mzima yabo ye mru dinosaur ya stahiki haruma mafanya siasa yarenge transition abasa ye abasiju sulio e kakartswamba nrabo uwo Muhammad Ali Swalihi Mamadu yabwelo na bezwe ya tsanganye wa Komoro uwo Muhammad Ali Swalihi haukaba siju so akautsanganya kajaka huisha fitina hakautsanganya ze party benge kazija kodwelewana nabo yende kina Mamadu kwende ulo experience hence yabo nyisente nganzo myeleo ka kweli nyisente shaye mbaba opposition wa Komoro hoji mlifu pia ye hwambo Muhammad Ali Swalihi Mamadu yabo emane kodwe inito tsanganya kisiasa sente kwa tu respect Muhammad Ali Swalihi Ibrahim Muhammad Ali Swalihi katsu kubaluke sente ngyo na statue yabo ndongo hiyo ngendo riranganya nsuvumbu wa sambi haukasambi wangarjoka waka rais hakana signature abungarjoka inge sambi hakana mo imana bale kamro afungwa ole sabusha mruka kati hu duniani enge sambi haduka sina sabaha wende ajoka no leadership harumayensi haukabada taki Abdul Karim yanzi wano wa Komor kabati jasambaru mwensi naranze naritsanze ye mwanziwa waho wa Komor harumwe siasa ya hunu masiwani ranguma laba na wajufumo na wenzakili na zirewe iyo mru nanze ya tsanze na rimyenge ritimyenge mru ya jokano leadership wa hensinu Ahmed Abdallah Mohamed Sambi engo pirizwaliyo hatsori hizi wapoze kandidature hatsojo voto no wa Komora mwa mafuvu jana emengo mfukara Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hatsojo hunda shomba abantu yaliyo wakaritu mhisabaru maze mbwana zinu kawunga ranzwa hifadho mbabano aliyo ya hukumlwa ekangu fungwa afungwe kangu fungulwa afungulwa shaya hukumlwa kisharia yabwe hotimbiho riliyo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi shamba mado afungwa shakaja fungwa hauko wanrwa hahe karitu juengo amona wo kwatu mona shakatisa wana Sambi shamunyezi mbuna mhifadhi yabwe fitina linlinji ya Ulaya londi lora kwanza rambusize leo ya ukaya ngabo jani bumbilu ndandraru Ulaya ngabwe mashababi waji amini oka daula hatu ebidi yende swani shababi leo na maudu wanrwa ungwa yabo yonde sesete civili ngabo owanru ikawonde sente wakama kandida ngwa nusunia wa Komoro wa amini oze fikira zao ko wanru wakana parti banasani hamadinge na wanru oyavote waka gouverneur et la rifaka uja deuxième banu na quatrième na troisième haruma voti Arshimedinge na wanru wa manzao Karihilange na wanru wa manzao alimhaji wenda hata voto wa depite tosha voto wa depite beke kajaka kandida ani hujahunu makandida o pia ujalebe alamu ibaraka hena mrunge na ekipu na mji na bavu wa manzao yotisa wana mru yatsuka kandida hau yatsuparu enda kandida jabu wakamze watu ashrafi uwende mwanziwa wa hewa shididimani haukamjo kaze mvuzilo na ashrafi ngena mvuraha na gouverneur Hasani Hamadi haukaye kashrafi ngujo wandu wane wa shilidimani zaidi ya magari mengo mirandaru wende wa mrenge hahaya na bala katsuja lole katsuja ya fanya siasa shaula demana hao wende mwanzi wa hewa shilidimani ashrafi yoka katsujo hara abuna mali wako wandu wa pia izo FF zilona mabavoti wandu wa puzukaya kartu wata uyo zero wandu atohelewe kimbwana ya kisiasa auko kwa wandu wa kwatiba zime mbwana keja tanganyiha abukariti na mbwana izo ndrabu wondo mvahe mafanya siasa ifoze janibu izo zitanganyihe ngabo janibu ikawa waje hansukaya wo ifo warengo leadership wondo wajisa warumezi wandu wao ngabo fitina zero naho wandu wao haukaba nkabati hindu shiminyomba na mafitina hamamru bokwe kanza tsanganye hamamru bokwe kanza kene mwananya wandu wao wa divize ye Marseille hambabi za faida ntinti za mbaushemfu wa divize ye Paris wayanyisa mabaki ya mararu wandu wao mbaushemfu ya mafizi vanuriza mbangu anzo wa divize ye Nisi hambabi za faida ntiti wa divize ye Lyon abangu anzo wa divize na Senegal wa divize na Larenyo iliho ya utsanganya zemvuri wa nene mruoi wadungu mafitina ya Fatih Mradabi na weu
hawana rongo watiti wa calcul ya ukaya vanu azali yemratso humbenza uwo wandu fulani sha wandu fulani kando watende mbana inu ijo mkinaza la reje o wajeni wo kwatsu aminiye sente kwatsu anzo wandu wala wandu wawanzawo ndo wandu wanu yenga mtsongo kubali fatihi mradabi na wewu na fakiri mradabi ike kwelizo wa mwambi yawe nizo ndeza kwelishozo wananyani wa wanombana nzimezo kamtsuzi amini heni wakati wajo upanga ndongo msohima mzopoze ngabo ze mitingi kamnaho enda bango yabo ngabo emanifu kamnaho enda bango yabo ngabo mabunjilo ya ndani kamnaho enda bango yabo shanga mwanzo mpange akili zanywa nyiche banyinde mlono we na hekomora ntsuvu bwanadamu iyo problemu nziro hena mrwa siasa kwa hanzo divize kanza wandu wake bazima ilwende fitina kuu okondo tsambaza wandu haruma bwana iyo lazima rike clear yode mana nifanya we apeli ngamparo wanamari wanongba na nzima hena mrukubali benge wandu aili walo Nice walo Lyon walo La Réunion walo Paris walo Marseille mashababi wa mahamengo mitsanusi ngani waparo ni wabiokaya mrati kubali fitina la mafanya siasa riminye maudwa hensi mrati kubali manipulation za ndwa siasa ya udivize bwana yinu mminye maudu ya hoshababi mrati kubali hamanipulewa manipulation ya siasa haminye bwana rehansa zaliwa ikimvu haukamja uke bwana ketinyango na udivize yinu de minya we bwana haukayanga rjomwa biyani hadisi banu yodi manera barjorongo waye yemfumbili haukaba na basa risari panga mipango ya hembwana na komunikasyon ya nyumeni rijo kwebalia sino wanuru wanoye bwana yinu ya ukaya ekemmarise yingurongowo yabonge bidiyo ke zanziwa zikubaliwo kaya ngujuwezo ndo ya rongowo karasilo mwezi wa September yekaye uliyo Senegali ngurongowo abwezo ndongoze za kubaliwa iyo message ndo ya tolwa yekempariri wanwe bwana ngurongowo yabonge bidwa baheke bada ziprogramewa zamba ngengo ndo ya rongowo ye unohu numzaze mwanzeru mbine daula ya uhaki mgwaja la kamtsudo weshia haukari programe ngwa waharuma hazi zantsini haukari kubalianoka buharibanu nganzo hazi ketsu bidu mirongozi minji yabo hunu rikubaliana yode na mnabidi ribale bwana haukemi pango ya pangiwa nganzawo rivasulwa hususan do walobonze ngamjoba sulwa hazidwa ngamjoba sulwa ha strategy ngamjoba sulwa ha manipulation winjingwe kwatswelewa ye bwana reno regabili jabo yakanga bo wele wao sha kwatsuona kwatsuishia bangwa yengo wandu fulani na hiyo sindenda mna ya bwana watukufu yode mana riparao hena mndu kaunga rifanyo hazibazima rangu Senegal rangu La Réunion rangu Paris rangu Nice rangu Marseille rangu Lyon benge wandu kume rakubaliana rangu de tarehi ya leo ndrongo wao hedho amana wahaturi wanwe bwana yinu mratishe yakini ya telefoni mratishe manipulation wala sikartu fanya hazi sina wandu wa siasa ni mrulu aruma parti na jivure ne parta heri wanenkodo ya kishababi henda mrulo na fikra za mru wa siasa ujo komunikatoma ya leo na maudu ze tabirizwe sa zirizito wetwani ganzo jikombwe bo shababi karitsi tayari ya utsanganyiha na mru wa siasa ya vizyo ya maudu na atojipanga bajo kawarasyo lisharahano sha prinsipu nzima do wanembwana riwanene diktature rikena usawa rejeze hakanzwani shema udwa hensi giyo mihononi ya hanyu bo mashababi yode mana ni parawe ape de Marseille hamana mshe hamana mnenyonsi pia nimlo Senegali nimlo Lyon nimlo Nice nimlo Paris ratsanganya zenkodo zinu bazima to walohunga zija helera yino ni rongo wao lilotasi ngamjoni dunge kati timizibanu kwa unji wahanyuka mna ushinda mdunge haukanga sitasi ni mwambie nukaya karituanza manipulation za siasa wala hena mru ujambo kaida ula haki na shababi mkombozi habalale zina la hatu hendali badili na mru siasa wokariti sina yenguri kazonrabo haukaya singa sina ling nga sina falik nga sina lur ya hensi ya hatu
shanga stayari hena mrujo ripara kensiri hadisi ngarjo hadisi haukasinga sinao jabu yakari sinye makatiba sino wahu watu wa siasa ngarijo kasinao ngarijo hadisi haukangari wana unkodo nzima shaye vizio ya maulu kensi ilibereha kartina mahadisi sino wanruanu isondo jikomboa yoti mwana nyoka kwa nojo awendese hauka na utende yansi bandu wa umela jedeba shami imi ngamanzo shababi ya jikombwe wae ya jendese wae ya jifikirile wae haukaba mbenge azalalawa vakanti mruleo hatojodi wazaze mbiyo razenda mwahamili wanusu undra mwaha wanusu hawa wahi nga mlabo vanu engeri tso kubalana sontiri ni kamrosi ya sari tende yabaha ramba rendesi baheme zisita transition kamjajo nata shababi ya paru arumameza mjo odwazilwa pia tazemani fuzi jo odwazilwa zembiori zendo hunkomorizi jo odwazilwa no wanruwanu hauke kawe sawende wasulinzo kilimu wodi wazaze zemeadi neze ahadi neze presipu wa kubaliana ekakarja kubaliana abo ya ukabo shababi yare mwambila benze ya kuwala habili utsinzwa yabo nsujwa ngojo jankili nibo shababi mtikubali manipulation ya siasa bajini langaji zarango mahashiwi na majana shenda na mengufukari na tsana da yinu yo wanruda la wawe sitemde la wiyo mimdu kanon somo wanruwanu ngari konso bazima hele bundo la hensi au kensi nti prive ya mwanadamu mzima wandu waze wa hatu wandu wahu watu shena mrulo na mahamengo mitsanu heya manipulation de la wiyo watukufu sha kariti netondawo ko wanilayensi shanga sina itondawo kwende science zono ngomili tofauti yabora nguleo hena mruikawo ngari wanawe mbwana yinu na jikombowe harumu mhono wa mfanya siasa ya depare na mkarema ritualie yenti maudu wale na mrujenda aruzu hanjaruma parti haukungumanyo hedambo kaya uori mpua hauri akili womruri kazonrabo risari sinye makatiba ngasina inyo d'opposition ngasina kumredi ngasina sente ngasina mzaze manzerumbi sinyeturijo kabadabo woti mruri wanongba na sinaye woti mruri wanongba na sinaye mweshele uwandu wawo pia ngo warumaze janibu hizo ekabala wakungumanyo labili wawandu wanzo wa divize yembana wandu wa ukartisi nao wondo kweli hena mruti sente utinyo d'opposition uti kumredi uti mzaze manzerumbi ujuanzaje na kungumanyo labili uwo mru anzo adivize yembana uwo anzo adivize bwana hokwandu wawo pia zo parti zilo bazima yabo hena mru wanwe bwana yinu ujobali ya mbane tsondiyo uwo rikazonrabo eyabili hena mru shababi wa ukombozi riwanawe bwana yinu rangu Marseille uja Nice uja Lyon uja Paris uja Senegal nana la Réunion rakubalia ne bwana yinu ujenda devie tsondeze bwana razandi sarakubaliana radunga na mshinzi ujenda adungu mbawa ya vili henda akili uwo rikazonrabo wala uwo mru katsuhenda rumale jendo rahenda yabo mru ya jitrasha kajaritrahi ngati jonda boka ya banribe ha delege haruma kungumanyo fulani haungaribe hao presida haruma kungumanyo fulani haungar karjamba mruatende ya hadisi haukaya indensi ya tusonti pia mruye poroma mahadisi nende shawoti mrurakili haruma shababi mkombozi harumo malarafu mbabano rekawo kume rekawo watano rekanu 20 shangari kubali yao mwendo wa kishababi wa vizio ya nyumeni na uoni wa nyumeni na mabadilu ha nyumeni ye mrujo dunga hawa bangu dungo de pare na mkabema banu si wanansi ngasomhono ni mwa de pare na mkabema abori njarumwa mbani mwa panganyile shakabatishwa haukange bidole panganyilo hilo lireleze mru ngerijeri la warumo mbani mwele panganyile shekarisa warumo risari la warumo mbani mwele panganyile rederi releza ye mru riro harumo mbani mwele panganyile karena ureje ya rumo mbani mwa panganyile tena vala risarivu kwa rumo mbani mwele panganyile ngebidio ritikuwale bala tena rederi releziwa ni panganyile haukeka panganyile dareleza panganyile wotola wa panganyile rudiri limreleze la panganyile la wilo abore undo hombani mwele panganyile sito releziwa na rijikombo shababi
yonde apeli muhimu na kwanza ni lansi ngamambo ebarnamaji ya mwiso watukufu ndokaya wehantsiwa wandu sita ni azali ngasinaru mantsu nane wasane waritsashiye mawaziri mararu bonze mawaziri mararu wahe diaspora yawe diaspora hiyo yomkina rumwe serikali watsahe mawaziri mararu engwa jo kama opoza haukwano kama opoza yode hazifanyi wawo Ulaya de namna ya uvunze diaspora rumwe serikali ya zali jo koka watsaha mawaziri mararu wajo labo nzo huja yode mane serikali walozi zingiri tena jabo yako walohunu ngabo watsukiri wanjia sersebe hamba embamu dabaki na rirumesisi wandu sita wawe hansiwa wende wapange we hansiwa wandu bonze watsaheze kalite he mawaziri mararu wahe diaspora wajokonja wanjaru me serikali ya zali emba ko waju opposition etima opoza wandu wahe diaspora idungwa woni ni fakih mradabi na wewe karitsujua omuhimu ze farahari lonizo ngabo manadamu mzima wa jua teti ya jua emruo ngo hadisi ena fatihi mradabi na wewe karitsujua heno sikungo na nao nemruo ngehombani mo wandu wapangao ye makatiba nemruo uo mongo ni mo wandu wa divize ye diaspora rangu Paris uja Marseille wanzo a divize na Nice ye mruo yoteti ya jua sina humvumba isimu vanu emruongo nano na Fatih mradabi tifakri Fatih mradabi na wewe waondo wanikwa ya mission watahema waziri mararu waju kwanza wanjaru mwe gouvernement azali gouvernement azali wawe maopoza tima opoza izo ntuzijua yawaza lingulindo mawaziri mararu wajo korengwa bonze waje rangule seti zamvyo zijoko bulwa o wandu waungwa lindwao kartsujo wandu waungwa ripanga wendri yode mani nanzoke hashiri bo shababi utaweze division bo wakati wajo henda wanjia kuna ujoke opoza kamra siasa wate kala he madera fatuze we shababulo victim hau kamra siasa ungutsa ho yentere ya hahe shatinde entera he nation izora kuja jipanga jabo komra hawo ngopangwa wo hundani namna yonda mawaziri ya uvunza yesentene nyo d'opposition wasane waunde wandu yabo benge waili wanjiyaru mwe serikali abo wonda wararubonze wonda waili opposition wa wandu atanu yabo bahembane minyiha izo ndeze mbiyo azaliye ndao o wandu wapangaje hezere ze faraharani kiwazo duko wandu wawo wakansi ngabo wandu walobeti salama ketsu bidi wambilwazo wazijue bakwatu wa amini wahandani kwatu amini amedali amir ya ukaya amedali amir he sangu baloze faraha za beti salama yezini kama journalist zendongwezo sazi hadisiwa wandu wosita wa unana wa finalize wa usiku wa jana haruma sabi liza masihu tikwanza ndongwe bo masihu tiranti wa finalizo kaya ngebidwa medali amir ya latiwa ya tidoju waze faraha zibiro beti salama na bakeza hene raisi wa hedaula shaze faraha za beti salama medali amir ya tidwa mbilwa ne mipango haukaya ngudo balaze faraha ye balema journalisti harunitse na ngwanzo adojo opoze hamabanu ye ministri hawu ye directeur hawu banu yende mruwende swazali halafu ngwanzo abale uguguru hamaba ngali watwani izo zikali wa beti salama halafu zijazika ufanywa arumale tengwela jana wako finalize sabili za masihu ngabo sedali nsujini dola maparu mvure karavati ngebido sedalo nsujini yatidwa mbilwa auka sedali ekange na ndrongo hajoka metrize nsujini na sedali katsushindwe metrize nsujini yabungu aminu kaze mvuzilo nsujini abwata sedali ngena mtangwa tangao haukasedali ekeshiliwa tibahi ngari tuhumuo kasedali kartino aminifunaye abame dali amir na sedali watulwa ngabo na makonseye wararu tena watso aminilwa ketubidi wajue zendongo zilo beti salama nebido wadozi shia nezendongo hizo
zinde hazifanyiwe Ibrahima Hisani ademisiona tawa hakwanza ademisione azala mtowa kabati mndu aparoshe Ibrahima Hisani yarongoa rangwa zala heya taleo kwa bati mndu aparoshia Ibrahima Hisani yarongoa siku ya kwanza kezazali azala mwambioka ranti Ibrahima Hisani benu ridhiki baba nuwewe kwenda kandida kujatimiza nru majana maranda rwa rumwenga zija tawa Ibrahima Hisani bawe wewe timru orini kaleso inuridhiki ndesha tsonga wanome wabanu shawe wakati waho wisa Ibrahima Hisani rangulo stoka jarongo wataja tolo konseye komrujo kange bonti jubano awapashia izo ndeza nzo zirendwa sedadi na medali amir ne makonseye wararu wao yodo mona no onene hajana yesirikali joko kanti mawaziri matanu watsahwao wanzawo wararubonze na waili hundani ewo maopoza uti maopoza ezawo waili wanzo watsahwa hundani hunu komore harume sentene nyo d'opposition wawo maopoza ewa kubali kwa jakubali ewo neha kwa juene handeme nabuka ala halatra wabo shababita waze manipulation za siasa de mabunguo hewe karibunge mbana ya mwiso yinu rafinalize heniri amino kanguwanwe mbana rahima ratawe divizo zade pare na mkarema bawezo wanzao kumrujo shendazi kontrole hamwiso ngabandu adongo mboka ya yebanu Abdallah ne shababi mkombozi ebanu mhana mbapla ye warihanapla ebanu mhana programu ariheya sabuka mja parwe to anyitsodo bidi nyitsodo habila rafanya programu zodizo o wanru wazali wambao nano wanruri wanwe mbwana bazima wambao kabanusha babi mkombozi o muhimu dokezi lawe ngamtsobera mambo kaka wanruna fe program ebenga ngamtsongwa ngasina banwe manaramba shababi mkombozi dabo yakatsoy wayali swalihi banwe manaramba shababi mkombozi do kari dungwe fikira ali swalihi ndo kombowe masiwa revolution unusa wa maisha tsainu hauke programu rijo hidunga de programu ya he shio shali swali sashinu inde programu ali swali indi ori aminiyo haukainu de ya bali ya ye plamendelo pia shinde sharia mshinzi ne plamendelo ya ali swali yabo emanarabo kaya shababi mkombozi doke revolution jao nganjwelo lane na mongozi ali swali hakoinde raisi mzima wayeche ya bala programu ya itanziani o wakomori werehemuo yabo we banandoi programu atundei yabo hena mru ujoka hujarume shababi mkombozi nganzo yanzi hefe nzima hosoni no dingoni hau hosoni bahi yanzi he programu ya hahe yoni mena ramambani jana yanzi he programu ya hahe rijeru nezijo kambi haruma zinu ritowe ezijo kanje marenjeze shasi isi ngasina barnamaji barnamaji ya hatu gousawa wa hukombozi no fakuzi wa maisha wakana mongozali swali tsawunu hena mru ya ujosomeshi yoshinu shijo unde komore ya wakati na makutajio ya barnamaji inji haukati mpaka ndera kreye za hatu singari aminiyo yinu yadi swali hiyo ndiyo ri aminiyo dayin watukufu hiyo ndiyo ri aminiyo shodi aminiyo abwena mrujo kojenjeze banu na twanziha rijeri bunguze zilombi ekakabatsi zilombi zitsolola na nabaha ngarijoshi jimlisa renjeze shamratsa mukakartina barnamaji ngasina yabo shababi mkombozi wahe daula haki na mzaze manzerumbi yenti yanyu tsiyo rangule weze fikirana zenjeze wananyasi mlo Senegal mlo Marseille mlo Paris mlo Nice mlo Lyon mlo La Réunion mlo Canada mlo Genève mlo imo pia Denmark mlo imo pia Bushini Dubai Katwari imo pia aranzoro mabenu kaya shababi mkombozi barnamaji ya haturi aminion yanzo tulwanziani ufakuzi wa usawa wa maisha wa mongozi aliswali deployment ikawo ngarjo subtir mabenu ka indeployment ya aliswali yarudi ya bali ya neshari ya mshinzi shijokota shatko tanziani yemendelewa bahati bihafu kajetimiz inuwa yoche kartwanza zisabu zinji inuwa yoche zefikira za aliswali hinde zijuende senti inu kasonti pia ngari kubaliyo ukakabati mrubanu itwadi swali yabo nulo nafikira nanzi harumo kade uzima ya jarenge shioshali swalihi rishifanye kopi
shahepula mendeleyo ne sharia mshinzi rendera wono bwalobema obwaloba iritowe renjezeze fikira za nyumeni harumeza halezali swalihi haukaze fikira zali swalihi harumwa mafunfu jana ngarijoto wa ya 20 abonga sina bezwe ya mafunfu 20 renjeze banu ritimize jana rende sayensi ya bucha babi mkombozi na mzaze mwanze rumbi ngena vision haukanga rijirefero vanu ngarijirefero vanu harume sharia sha mongozi nepula mendelo ya mongozi haukaali swalihi kajafa haukaze fikra tazinu ngizo muvalizi naho wadzadzatu no wababa hatu rizitowa harumaze valizi zaho wababa hatu kuwadzadza hatu no wababa hatu wande mapasoko ya wena archive ya husunrongo za pasoko na revolution ngamjohu ihunda nane statu ya pasoko risari parisa kabatsata problem wandu wamba ukangoneze statu izonrabu ngasinizo yabo ngasina barnamaji mshinzi ngasina bezwesha babi mlewo yafikirizo afikirio rijerie njeze na zinzali swalihi ribunguze zijoka kazitsulo lanwabaha ili ripukane na depare na mkabema ritawe harumaho mbani wahe mafanya siasa yarango mahashihu na majana sheda na mengo mfukari na tsano rikena vizo ya nyumeni ritawe nema division kawo kabati prinsipu yanti shaya robi nafusi demba yabo ngamtimizi yelera ya hangu ni mwambenu kaya ngamjorongo waye mfumbili haukaba sarsar kubaliana sene ya de Marseille rikubaliana ni mzaze mwanze rumbi rikubaliana ni wananyasi walo Senegal no wanurifanyo haziba zima nane wananyasi wapari ya ukaya henna wakati abasari rongo wao ngebidori kubaliane sonti pia ekati janga mrongowo yode namna rafinalize ekati janga mrongo shani baliye zo rafikiana sonti pia njeni zelehe tankuka midedho amana wahesha babi mkombozi ni mzaze mwanze rumbika wongarifanyo haziba zima ya wabasa bidori kena federut yode mana lewera kumambianuka Allah naritaweze division heni mbabira kubalia na mwendo naritsobalia uoni na pula mendeleo rijere leheho trengweni ekazija ekabaja transition riwono kaya ye barnamaji ya hatu raitanzi yani dejwende sayensi ne raisi maudu yabo barnamaji ya tunga rjobe hamro rumwe transition hiyo yende yedafiu ekaya barnamaji ya ho wandu zipanga rono kaya inde barnamaji ijobale maudu hensi uwode jotende reka dinosaur reka mkabema reka depare uwode jotende transition kama haminji uwende jotende transition sha ngaranzoe na mruaba saa yaji programe na federutu ya barnamaji na programu ya jeyeleshe yo wa Komor maulu ya mzuani ujo kahuja yani kwa shiwa milo kakaradhi baisho disho rafiki risi mashababi wahede ula haki shababi mkombozi ne mzaze mwanze rumbira kubala na rifanya banu vazima inde barnamaji rebalia raka huenjeza na zefikira zali swalihi raka ubunguza fikira zitsolola na nabaha indiyo rajo hanza bora isi kandida mzuani rijeri unike inde barnamaji hatwe kaukubali inu ngarijo huhimilia kuja kubali inu abukarinojo kandao omwe aborisanga sina barnamaji ya hende science abo hena mungu shababi mkombozi rilobanu vazima na rizambe nro tsinde deula hakoji mlifua hao bainu zitaluzi nji walati nyo d'opposition na sentena wasa de shababi mkombozi ne mzaze mwanze rumbi rifanyo hazi neze seluli za hatu hena mrunanzi hebari na majahe rijerenje zene yali swalihi haukashi de sharia shali swalihi ne barnama jimshinzi inde revolution yali swalihi ufakuzi wa usawa wa maisha tsayinu sashinu inwa sheche de shijo basauha yensi yawenu lo nwenjeza nenjeze izozo bunguza bunguze karitina faliki ya depare na mkabema aliswali hambo kama nansi yekade pare na mkabema ngwa wanao habwe juu duangalia befaida hensi yo ya homau nejo korumensi inu kuna umwela kuna humfikiri enge hundani enge bonze etwama ya leo bo mashababi mtitinze etwama ya leo bo mashababi mtitinze no wandunda la wao ekabila de lawiyo udzima maudu karna urongoa ejuma karna urongoa emfomonsi karna urongoa haukaya risari kubalia na mwendo harumaze barnamaji za urongoa harume faliki jimla
ya huso mwendo wastwa wa hensi iyo shelera rilonisho do mabeanuka de namna hiyo plus republiki mfomons rendera umbise maandamano manifu ya hezenti mengo mitsanina nne za kiafrika juma zembio za mali rendera temali mhono juma wa udzima no usawa ne revolution ya hao wanzao wa wohwa emesha hao ne revolution no ufakuzi wa hao wanzo wa wohwa ne african ne juma madaula ne daula faransa wanzao wa warejeza ruma ukoloni wa wabohe yeyezi ya hao wao zenti mengo mitsanu na nne gwendo wa habili mihono na nele suala la Komor ngalijotilwa baoni yao yode mana riparawo mabavu pia ya junro faransa wende rangusa ya nane ye mfomont arumwe plus public republiki ya Paris wandu wende waoneso kasi wa Komor zebera muze ya hatu tsainu ngasi mongoni mwezenti mengo mitsanu na nne rendao ra dafimu ye Afrika ye revolution ya habili wanesente revolution langlang iyo ya hao na singa rikubalio shabatu ngasina revolution ya usawa wa ukombozi wa maisha wa mongozi aliswalihi mtashiwa awe revolution gizo mbili ngabo revolution langlang ngabo revolution ya usawa wa maisha wa mongozi aliswali shababi jikombowe hawana neze fikira za depare na mkarema iyo donzia wayoche joba samuha harumaze bwana rendo rawane abo wakomori wenji engwa adungawe revolution langlang au ngwa adungawe ye revolution ya mongozi aliswali mtashiwa dofakuzi wa usawa wa maisha jikombowe boshababi hawana na depare na mkarema hemfaida ne maudu ya hensi shababi mkomor etama ya leo na maudu ngayo lindao hamu isodo mabanuka ngamparo hajimba iswali rejei harumaye rezo bolt rejei harumaye rezo hasan negociatori wewe ngarjua ukaya septembro banu ngoji hodar haukaya ngawe na mahakama abwe folekeze defense yao henna mru ya wahiyare nga konje na rejei harumaye rezo sha mrati jibu manadamu yodenzi amwedo madunga ba henna mru ridwaru mwembana yinu harumaye mezinu redo regabili ramzuani ramumali ramgazija ekanga ranzori waswin mruna trio bamba mruatishe zinyama yatishe hayawani yatisha ndu watu lelwa watishe wandu walelwa malezimai watishe wandu bokwezi tendwa za hawo zisazidhukurulwa no wandu walawo mijini hawo homleleshe ho hawo no mhungo hawo wandu nabaye mashishio wandu wadungeye nzia bema jawabu ngajoje horendao shatsi ndaba ha heni ya amine bwana yinu ya aborjo anzanyi wandu wa hezerezo na mtawe ze grupu za WhatsApp haukaya ngazito wawo mafitina ngabo wandu walone ze grupu zinu wambangwa una grupu za WhatsApp wato wawo ze faraha shekayo shafakri mradabi ngwawona elema za rusursu za audio za parisiwa haruma WhatsApp haruma grupu na yabo grupu za wandu dasi abuna mfahamu ze grupu zinu hodo hadisa haruma grupu na mkema dhwamana no wandu mhadisiyo haruma ze grupu banga zina sawa yode mbabiri mwambiyaoni abili ngaranzawo ze deba za hezerezo baina ya wasi hawasirende rado jadilia na reshindana rijwanza zibunguze na vake deba za hone sefaliki rendawo yikenzima sharitende tena buharibanu rede ridofanya deba za ushindana wasi hawasi ze deba izonekezi kazabahanu haukarisa rasula ruma federut rendawo rajimdi sembwana ngamparo wanama wa Pari ya ukaya wandu wenji waboswesha ya Pari ya uka Pari ngihojani bunraru ne zidivizihana le bungu la kamarsei linja Pari ngamparo wa Pari Mwenyezi Mungu na mlane shetani Mwenyezi Mungu najalekeza mbawe zonrabo bazene ya hunukomoruka Pari le bungu la udivize lisalinja Pari ne le bungu ilo tsena ngalanzolende la divize nisi no wanrunda la wao jani bunda lawiyo haukanga bo fitina zero la leadership utsaho zendongo hizo ngazivunzawo yembwana bwana tuyo nzima wanrati divizihane rade pare ramkabema ramwanansi ngaranzori to wedwalim aboketsine ntere wandu ndende wadu wanyisihana na utsaha grupu wandu wakaye heni mrabo sohahe
ngunajaleze husuda za kamarse izalawa benge ngabo mna bungu mtiti shaka tushinda ya minyaze rongo haukena tsohole tsoha na kunzi shale bungu la kamarse abaha lisalilawa le bungu tsayilonga lanzo lisumpepari nguna ripwene shari ngalanzo le bungu ilo tena le dela ranganye yenisi na wanu wandu ikawo kwa tujwezo warendao ngabo warumilwa watsohelewa ngabo wajwawezo warendao shaha maskini wa ushababi uramenewa yabo kwa tujwaye majitso maskini nzuani wo walembela koti wendo wavurizwa rumajahazi watsohelewe na mnembane tarishi wao watsohelewa wandu wanu ze manipulation za siasa kwezi marahaba menji ngari joho nana M2000 kamgwa benze haukaya ze hazirafikiana sina mzaze mwanzeru mbine daula haki neze parti zilo hunu masiwani badara rongozano kaya ena mrujoko haruma rezo na rikena fali kinzima mrati shiye ya tione au karsara asuliye tabati gujonda yade inshallah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyima atudunganga mjoudunga badaban haukarikana shelera shahatu rishitimizi marhaba menji ejama pia salam ahasant.